نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الرحمن على العرش استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، وبالكيف الذي هو أعلم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقالوا اتخذ الله ولده، سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا ينام الله تبارك وتعالى ولا ينبغي له أن ينام. بيده القسط يرفع ويخفض، حجابه نور لو كشفه عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وقد انتهى بصره إلى كل شيء من خلقه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وهو الذي إله في السماء وإله في الأرض، وهو العليم الحكيم. فالاستواء معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله رسالة وعلى رسول البلاغ. وبعد، شرح كتاب الفرقان لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. الدرس السابع. الحمد لله بلمو أنك الله سبحانه وتعالى أنك تنو أنك فو أنك ولي نماندو أكا هربو أنك نمي بلي بو ناكا هنو أنك فسمندي بولا أنك منو فنك غرين حكلي وكجغبولي ما منو كچان نيون كجتلي أني جتلي كبغو أني جتلي كفهم كجتلي ما أم سبين بشيريا كفو باتو ماتي ميني چيه باتو كاكا ني مسار رحمانو كلنته كشيريا كفو على محمد صلى الله عليه وسلم أكا جوندو أكا چيدين دو أي چيلا كان لسينا فو أكا كان چگو يمينا بما سبين دلي كشي أني نمي أني تنولي أني جورو سانغرو تالي أكو كانغا چيدين بركة مبين جورو لا أما دلي كمين يوان كدام فيه كاكو أنيه نوي على محمد صلى الله عليه وسلم. أنا دونجيو ناك الصحابة أني مغو تغرا كسرتكو نينيو مايا فوكتاسي جدوما. أمبي كتاب الفرقان لا نوي بنتيميا ككتاب من نايا لبي فرنفانسيا كوسو على كوليجو أني الشيطاني كوليجو نينيو غنجه أمبي فرانيو غنكا ودي كفسانغا چرين نعم. أمبي ولندا ولوم لانانا ودونا أنكون جرا يرومينا ودي كافو كتابو تيجي
أننا ناي كافو فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الإسلام يقرون في ظاهر بالشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أكون نافقو قلوب إسلاميات دا كنكا قلوب من دا كنكا وإسلاميات وباس سبتي كسون فن إسلاميات كنكا مباراوي ودوي كسيريالي كما فنوي لا إله إلا الله كفو باتوماتي من نتشي باتو كاكا كفو على محمد صلى الله عليه وسلم على كتشيدينو وأنه مرسل إلى جميع الإنس بل إلى الثقلين الإنس والجن وباس سبتي أننا كفو على صلى الله عليه وسلم تشيلينو كتجينني أدم ديمبما نيوكا كمايدة ويعتقدون في الباطن ما يناقض ذلك نا أكو أكونو لالا فمن بي أكونو أبوكا نكمي اللولي أبوكا نبارا نوچي أكرو نافقيا يرى لا فمي لچوغو نيمان لا پروكي كاسكا دونكو نافقيا يفمي ويدي كاسلاميات دا كنكا كاسرو كافري دو واتكلا مغو كونالا atigila mogo abe islamiya baaraw kɛ abe islamiya kumaw fɔ intérêt de kosɔn i b'a sɔrɔ fanga bɛ islamiya la a bɛ balo la yɔrɔ min na n'a ma islamiya da kɛnɛ kan a tɛ se ka balo ka ɲɛ a tɛ se ka balo ka ɲɛ o dɔ bɛ se ka kɛ a ka sɔrɔ dulonnen don silamɛw la wali a ka kow dulonnen don silamɛw la bon taga yɔrɔ wɛrɛ t'a bolo baarakɛɲɔgɔn wɛrɛ t'a bolo ni silamɛw tɛ fanga bɛ silamɛya la a mana taa fan o fan fanga t'a la o la a b'a dabɔ a kama k'a ka silamɛya de kɛ kɛnɛ kan walasa a ka ɲɛnamaya in bɛ se k'a kɛ cogoya min na nka i b'a sɔrɔ a yɛrɛ kɔnɔna la a sɔnnen tɛ silamɛya ye bon nin kafiri de ka jugu ka tɛmɛ kafiri kun kelen kan bon nin de fɛnɛ ka jugu tuguni hali jahanamɛ so la olu de ka jahanamɛ so ka jugu ka tɛmɛ hali mushrikiw ka jahanamɛ so kan yali mushriki Allah subhanahu wa ta'ala a tɛ mushriki fɛ n'o ye filanin-kafɔba ye nka filanin-kafɔba dɔ b'a yira kɛnɛ kan ne tɛ Ala fɛ bi n t'a fɛ sini n tɛ Ala ka ciden fɛ bi n t'a fɛ sini o tigi dɔnnen don wa o dɔnnen tɛ o dɔnnen don o ye jugu min ye a y'a ka juguya da kɛnɛ kan silamɛ k'i yɛrɛ kɔlɔsi o la o ka nɔgɔn kojugu parce que a ka kafiriya dogolen tɛ fɛn min b'a kɔnɔ a dogolen fɛnɛ tɛ a kɛlen don k'a da kɛnɛ kan a ma dogo bon silamɛw ka kisi nin tɔɔrɔ ma o ka nɔgɔn mais nafigi ale de ka jugu kojugu Allah subhanahu wa ta'ala y'olu de wele ko humul aduwu Muhammadu olu yɛrɛ de ye jugu bilenw ye koyi fahzaruhum i yɛrɛ kɔlɔsiw la Ala y'olu de wele olu de ka juguya ka bon silamɛw kan ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ka d'a kan mɔgɔ min b'a yɛrɛ k'i dɔ ye ni a b'i ka ko bɛɛ kalama n'i tɛ sigi a la ka sɔrɔ i jugu don n'o ko k'a b'i faga i fagali ka nɔgɔ a bolo n'o ko k'a bɛ tiɲɛni k'i bolo i tiɲɛni ka tiɲɛni don i kɔ a ka nɔgɔ a bolo yɔrɔnin kelen parce que olu ye mun kɛ Ala y'a fɔ i n'a fɔ an tɛmɛna la Bakara suratul Bakara daminɛ yukhadi'una Allaha wallazina amanu olu ka baara ye de k'u bɛ Ala de nɛgɛ n'u ka silamɛya kɛnɛkanta ninnu ye ani ka muminunw fɛnɛ nɛgɛ bon bɛɛ kɔni b'a dɔn u tɛna se ka Ala kɔni nɛgɛ a mana kɛ cogo o cogo Ala de y'u da Ala b'u dɔn ka tɛmɛ u yɛrɛ kan o ye wagati ko ye u ka tɔɔrɔ tɛna se ka se Ala ma
nga u ka tɔɔrɔ bɛna se jɔnni ma silamɛw parce que ni silamɛw bɛna ko kɛ sisan min ye ka fara ɲɔgɔn kan ka taa kafiriw kɛlɛ u tɛ siga u la k'a fɔ k'u juguw don i b'a sɔrɔ u sigilen don u bɛ kuma bɛɛ f'u ɲɛna u bɛ plan fɛn fɛn tracer o plan bɛɛ lajɛlen bɛ tracer u ɲɛna munna parce que u bɛ seli u bɛ misiri kɔnɔ la ilaha illallah u b'a fɔ u bɛ jaga di u bɛ su silamɛw fɛ fo ni ala nan'u ka lahalayaw bange ni tamasiyɛn dɔw ye ni silamɛw commencera ka bɔ o kalama wali ni ala yɛrɛ y'u ka kow fɔ bɔ ka kɛ u kalama sinon n'o tɛ ni ala ka dɛmɛ tɛ ninnu ko k'u bɛ silamɛw ka ɲɛnamaya ban yɔrɔnin kelen don ka da ka fɛn tɛ yen min dogolen don o la u bɛ silamɛw ka défaut dɔn u b'u taga yɔrɔ dɔn o de la nafigiw kuntigi belebeleba min tun bɛ nafigiya ɲɛmɔgɔya la n'o ye Abdullahi Ubayy ibn Salul ra'su nifaq fil Madina a ye Alakira sɛgɛn kojugu a ye sɛgɛn da Alakira kan hali juifs ni chrétiens m'o ɲɔgɔn sɛgɛn da Alakira kan sallallahu alaihi wasallam ka da kan a ye kuma juguw fɔ Alakira yɛrɛ ɲɛna a tulo donn'u la k'u fɔ a kɔfɛ ka tila ka kɛwale juguw kɛ fo ka na Alakira bɔ a bɛɛ kalama siɲɛ dɔ la sahabakɛ dɔ bɛ yen a kun man kɛnɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Sa'ad ibn Ubada Alakira y'a fɔ sahabaw ɲɛna k'a fɔ k'u ka taa bɔ a ye a ka bana la u taara bɔ a ye a ka bana la u taara sɔrɔ mun de bɛ yen u nalen bɔ a ye o y'a sɔrɔ Alakira tun bɛ fali ka sallallahu alaihi wasallam jamakulu min bɛ a nɔfɛ ka taga o jamakulu ninnu u nalen o y'a sɔrɔ Abdullahi Ubayy ibn Salul a fana n'a ka maaw sigilen don u sigilen yɔrɔ ni fali kɔni bɛ ka tagama poussière bɛ wuli a nɔfɛ Alakira ninnu jɔra dɔrɔn sallallahu alaihi wasallam a sina ka mun kɛ a y'a ka fini ta k'a biri a nun na ka sin k'a kɔ don k'a ka fini biri a nun na bon Alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a ye a ma fɛn fɔ a ye wajuli kuma f'u ye k'u wele ka taga Ala ma a ko heyo min b'i bolo i sigi sigidaw la i ka sigida la ni maa min mago b'a la a bɛ t'i sɛgɛrɛ kana n'an tɔɔrɔ an ka barokɛdaw la n'i ka ko ye nin kuma in ye Alakira tɔɔrɔ dɛ sallallahu alaihi wasallam Ala ka ciden y'a ka foli kɛ alayhi salatu wassalam o kɔfɛ a wulila ani Sa'adu tun bɛ baro la Abdullahi Ubayy ibn Salul ye min kɛ a digira a la a y'a fɔ a ye a ko Alakira a ko i kana jigi Ala koyi Alakira a bɛna kun de fɔ Alakira ye min y'a to nin juguya modèle in b'a kɔnɔ ka ɲɛsin Alakira ma sallallahu alaihi wasallam a ko parce que yanni i kana Madina a kun labɛnnen don k'a ka dugutigi banfula dilan k'a fɔ k'ale de bɛna kɛ Madina dugutigi ni Madina ɲɛmɔgɔ ye o kun labɛnnen don Madinakaw fɛ nka e ka nali de nana o dugutigiya in minɛ a la k'a tiɲɛ bon o tɔɔrɔ in de b'a dusukun na tantɔ n'a bɛ ka nin ko modèle ninnu bɛɛ kɛ i la bon n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ kɔnɔdi don ko Ala y'a da kɔnɔdiya kama a kun bɛ tugu Alakira ko sallallahu alaihi wasallam a bɛ nafa sɔrɔ Alakira ka cidenya la sallallahu alaihi wasallam nka Alakira nalen filɛ ka nin jɔyɔrɔ min minɛ ale la dɛ a nana ka juguya ni hasidiya don o de kɔnɔna na sa ka taga o kɛra juguya ye tuguni ale yɛrɛ bolo juguya min n'a tɛ ban don o don dɔ de bɛ fara a kan ale ka ŋaniya ye don o don a ka Alakira sen bɔ samara kɔnɔ
a ka ɲɛnamaya bɛɛ n'a kɔni ye occasion fitinin sɔrɔ occasion min b'a to a bɛ se ka dangari alakira la sallallahu alaihi wasallam a t'a raté a bɛ fɛɛrɛw dilan alakira kama ka taga bila Uhudi kɛlɛ don a ye mɔgɔ 300 ni kɔ de lasegin kabini sahabaw la kɛlɛkɛcɛw la alakira ka kɛlɛkɛcɛw la u taatɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la mɔgɔ 1000 ni damadɔni kafiriw ka ca n'u ye ne ye mɔgɔ 300 ni kɔ lasegin o la i ye armée ci wa i m'a ci a y'a ci mais a ye ninnu a bɛ sun a bɛ seli kɛ a bɛ seli alakira kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam a bɛ seli alakira kɔfɛ et puis a den yɛrɛ fɛnɛ ye sahaba ɲɛnamaba de ye a den fɛnɛ ye sahaba ɲɛnamaba de ye a bɛ misiri kɔnɔ a bɛ ko bɛɛ kɛ mais a bɛ nin baaraw la kɛrɛfɛ ani juifuw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo pour que ka se ka alakira mago sa sallallahu alaihi wasallam ani magan kafiriw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo pour que ka se ka dangari kɛ alakira ni sahabaw la silamɛya in kana se ka taa ɲɛ nin bɛɛ problème ye fɛn jumɛn ye a ma dugutigiya min sɔrɔ ɲɛmɔgɔya kelen o de bɛ don a dusukun na sa juguya ni fɛɛrɛ jugu kɔni don o don bɛ tracé de a ye mɔgɔ 300 ni kɔ de lasegin ka bɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la bon o mɔgɔ 3 ni kɔ bɛ se ka kɛ olu de ye alakira ka cɛfarinbaw ye ne ye kɛlɛkɛyɔrɔ la maa damadɔw bɛ yen n'olu tora ka bɔ kɛlɛ la maa tɔ minnu bɛ yen n'u ɲɛ t'olu la est-ce que u bɛ jɔ nka a ye nin bɛɛ lasegin walasa se ka kɛ alakira ni sahabaw la Allah subhanahu wa ta'ala a don alakira jogini na sallallahu alaihi wasallam tɔɔrɔw ye alakira sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam o tɔɔrɔ ɲɔgɔn ma deli k'a sɔrɔ k'a kunkolo ci k'a tagaju kari ka tila ka alakira bolodengɔni minɛ k'a jogi fo joli bɛ sɛɛnɛ ka bɔ a la sahaba dɔw ko a don alakira yɛrɛ a sara bon hadisa dɔw la ala ye Jibrila ni Mikaila de lajigi ka na alakira protéger a don sinon kafiru kun b'a faga tellement kɛlɛ in a juguyara Abu Dujana ale ye sahabakɛ ye kalabiyɛnw kun bɛ ka bɔ fan bɛɛ fɛ ale de nani k'i biri alakira kunna sallallahu alaihi wasallam walasa kalabiyɛn fɛn fɛn bɛ na a bɛ turu ale la a ko i ala ka ciden défense ta ala k'i kisi tasuma ma nin don alakira sɛgɛnna kosɛbɛ sallallahu alaihi wasallam fo joli kun bɛ ka bɔ a ten cilen joli kun bɛ ka bɔ a fɛ u ye jalamugu ta k'a da a la Abubakar nana pour que a bɛ se ka jalamugu in sama ka bɔ a la a ɲin 2 tora a la ayi Abubakar tɛ Abu Ubaida ibn al-Jarrah ale nana k'a ɲin kɛ k'a bɛ jalamugu in sama a ɲinden 2 tora a la joli ma se ka jɔ Fatima radiyallahu ta'ala anha ale de ye fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ dɛbɛnkɔrɔ a ye dɛbɛnkɔrɔ minɛ k'a jeni o bugurinjɛ a y'o ta k'o da la dɔrɔn joli jɔra awa nin ye furaba de ye dɛ ni joli bɛ ka sɛɛnɛ mɔgɔ joli da la ni dɛbɛnkɔrɔ bɛ ye a jeni k'a da la joli bɛ jɔ yɔrɔnin kelen ni ye hadisa de ye hadisa kɛnɛma izan Abdullahi Ubay ibn Salul ka ngalon da an ba Aisha la n'o ye jɛnɛya ngalon ye ale de ka baara don a ye problème na sugu bɛɛ lajɛlen lase alakira ma sallallahu alaihi wasallam denkɛ nana don dɔ la alakira ye ji min a ko ala ka ciden ma sallallahu alaihi wasallam ko ji in tɔ to ye dɛ kana bɛɛ min i datɔ n bɛ taa n'a ye n b'a di n fa ma a dɔ la barika min b'i datɔ la n'a y'o ji min nafigiya bana min b'a dusukun na ala n'a furakɛ tellement den bɛ fɛ a ka kisi den nana ni ji ye a ko baba a ko ji filɛ nin ye alakira datɔ a ko ami ciden datɔ bɛɛ t'a sɔrɔ dɛ
parce que den bɛ fɛ fa ka kisi a b'a dɔn juguya min bɛ fa ni alakira cɛ fa yɛrɛ nana dɔnnikɛlaw ka fɔ la k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam n'i kɔni bɛ fɛ k'an fa faga n b'a fɛ i kana maa wɛrɛ bila k'a faga a fɔ n yɛrɛ ye n b'a faga walasa ni mɔgɔ wɛrɛ min y'a faga n dusu kana na tiɲɛ n ka taa mumini faga place la n'a fagali b'i bolo n'a b'i sɛbɛ ma kɔni n'i jɔra a fagali k'a fɔ n ye n b'a faga den yɛrɛ b'a dɔn a ye ala ka ciden tɔɔrɔ ka se degré min ma sallallahu alaihi wasallam a b'a bɛɛ kalama alakira ko sallallahu alaihi wasallam normalement sariya la alakira kun kan k'a faga mais ni alakira y'a faga fagali bɛna ni tiɲɛni modèle dɔ ye silamɛya la alakira y'a préféré a ka sabali a ka tɔɔrɔ ka fɔ ka taa se a saya ma o nafa ka bon n'a fagali fitina ye a ko la yaqulu nnasu aw wala yuhaddisu nnasu anna muhammadan yaqtulu ashaba maaw tɛna fɔ ko muhamadu b'a ka sahabaw faga ka da kan ni alakira kun y'a faga sallallahu alaihi wasallam a bɛ maa min kɔnɔ ka tugu alakira kan o bɛ mun fɔ mɔgɔ fagala don i y'a yɛrɛ jɔɲɔgɔn a b'u faga donc maa min b'a jɛɲɔgɔn faga n'i tugura o kɔ sini ni erreur y'i sɔrɔ a b'i fɛnɛ faga a bɛ kɛ sababu ye ka maaw gɛn ka bɔ a la a y'a fagali to yen a ko nin ye mun ji ye a ko alakira datɔ de don sallallahu alaihi wasallam i b'a min a bɛ nafa caman las'i ma a ko i ba ɲɛgɛnɛ i kana n'i ba ɲɛgɛnɛ ye n k'o min n b'o fisaya muhamadu datɔ ye balima o juguya man ɲi dɛ surtout a hasidiyalama n'a donni dusukun na ni ala ma fari kan i b'i tagatɔla ye jahanamɛ tasuma la i t'a dɔn ko fɛn don o de la abu jahali satɔla yɔrɔ jugu tɛ yen nɔ maa min ye alakira fɛnɛ juguya ka tɛmɛ magan abu jahali kan ale de fɛnɛ numéro 1 ye magankaw la madina abdulayi ibn salul de numéro 1 ye maka abu jahali de numéro 1 abu jahali satɔ yɛrɛ abdulayi ibn masud yɛlɛnen a disi kan a ko saga gɛnani a ko i yɛlɛnna disiba kan a ko mais a fɔ a yi jɛɲɔgɔn ye a ma sɔn ka alakira tɔgɔ fɔ dɛ a ko ala se i tɔɲɔgɔn in ma ko n bɛna san t'a fɛ bin t'a fɛ si u y'a kunkolo abdulayi ibn masud y'a kan tigɛ ka na n'a kunkolo ye k'a da alakira kɔrɔ sallallahu alaihi wasallam alakira ko a ko haza fir'aunu ummati a ko ne ka mantonw ka firawuna de filɛ nin yɔrɔ juguya dan y'o ye o de la siɲɛ dɔ la ali tun bɛ fɛ ka abu jahali denmuso furu jɔnni denmuso bɛ ali bolo alakira tɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko ne t'i bali k'i t'a furu dɛ mais ne denmuso ni ne jugu denmuso tɛ jɛ furu kelen na n'i b'a furu i bɛ ne denmuso furu sa ne m'a fɔ i t'a furu dɛ nka kɔni tɛ furu ka fara ne denmuso kan ali y'a to yen dɛ n'a m'a to yen a bɛ pɛridi Fatima la o b'a yira ko abu jahali denmuso tun ye silamɛ ye nka alakira ko a tɛ fara ale de denmuso kan tellement juguya selen don u ni ɲɔgɔn cɛ ka se modèle dɔ la abdulayi ibn ubay ibn salul ale de kun ye ra'asun nifaq nafigu kuntigi madina a nana sa a salen denmuso dencɛ a b'a dɔn fɛn min bɛ a fa ɲɛ parce que mɔgɔ tɛ se ka ciden juguya ka se nin modèle la ko i hɛrɛlama bɛ se ala fɛ wali k'i bɛ hɛrɛ sɔrɔ ala fɛ a ko alakira ma sallallahu alaihi wasallam a ko n fa sara a ko n nana ɲini fɛ i bɛ seli ni duloki min ye i bɛ duloki i b'a bɔ ka di yan n y'a ɲini fɛ de dɛ n bɛ taa n fa kasanga n'a ye a dɔ la ala n'a to ye o kama alakira ma fila don a la ciden ka ɲi maa min ye nin juguya modèle ta k'a sɛgɛrɛ n'anw don an bɛ mun kɛ isa don n'an ma dunun kɔni fɔ an na balani kɔni fɔ nka ciden sallallahu alaihi wasallam a ma fɛn wɛrɛ kɛ dɛ a ye duloki bɔ
a ko a minɛ i ka taa n'a ye n'i y'a ko n'i y'a kasanga i bɛ n wele n bɛ seli a kan i bɛ n wele n bɛ seli a kan a taara n'a ye a y'a ko a ye duloki in k'a la k'a kasanga a ye Alakira wele sallallahu alaihi wa sallam Alakira nana k'a bɛ seli a kan Umaru ko i tɛ seli a kan ni Alakira ko Umaru bɔ n ye Ala man bali n ko i tɛ seli a kan Umaru bɛ k'i jɔ de koyi i tɛ seli a kan dɛ ni nafigi i tɛ seli a kan Alakira ko Umaru ma ko bɔ n ye Ala man bali belebele ni kaman 600 jiginna a ko wala tusalli ala ahadin minhum mata abada a ko Muhammad kana seli nafigi ninnu na mɔgɔ kelen si ka abada i si tɔ bɛɛ kɔnɔ f'i ka saya kana seli nafigi kan ayiwa a ko Ala ye n bali de ko n kana seli a kan a ko Ala man bali ko n kana yafa deli a ye halisa Alakira bɛ ka tante de baara bannen de Umaru y'a bolo da a kun a bɛ ka kule a ko Umaru ta tiɲɛna Umaru halakila a ko Ala de b'a ka ciden bali wa wali ne Umaru de ja bɛ gɛlɛya ka ciden bali est-ce que ne Umaru t'a dɔn k'a ye baara jugu kɛ fo ko tɛmɛlen wagati min a ko Ala de b'a ka ciden bali wa wali ne de b'a bali Alakira ko n ma bali n ka duwawu k'a ye n ma bali n ka duwawu k'a kaburu ye Ala ko wala taqum ala qabri kan'i sen jɔ a kaburu la dɛ a ko istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum wa in tastaghfir lahum 70 marra falan yaghfir Allah lahum Muhammad n'a y'i ja ne Ala yafa deli n'a y'i ja kana yafa deli n'a y'i ja ne Ala deli ko n ka yafa siɲɛ 70 n tɛ yafa zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi ma bagaw ma dɛ parce que o kafiriya ni Ala de ye ka kafiriya ni Mahamadu ye hali ni ye n deli siɲɛ 70 ko n ka yafa n tɛ yafa baara banna ye ale de ye maa caman lamuruti Madina u bɛ silamɛya kɔnɔ mais silamɛ yɛrɛ yɛrɛw tɛ nafigiw don Alakira sallallahu alaihi wa sallam a y'u bɛɛ tɔgɔ di sahabakɛ dɔ ma a bɛ fɔ min ma ko Huzaifa ibnul Yaman Huzaifa ibnul Yaman a tun bɛ nafigi ninnu bɛɛ tɔgɔ dɔn mais secret kun don a ni Alakira cɛ a tɛ fɔ mɔgɔ ye Umaru tun bɛ Huzaifa jateminɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ sara n'a ma Huzaifa ye o kɛnɛ kan Umaru tɛ seli a tigi kan Umaru yɛrɛ siranna ka siran a jɔrɔ la a nana a ye Huzaifa ta kɛrɛfɛ a ko Huzaifa a ko est-ce que mɔgɔ minnu tɔgɔ dir'i ma n tɔgɔ b'a la wa n balimaw mɔgɔ kan ka siran dɛ adamaden ka n'i yɛrɛ nɛgɛ n'i ka bato fitinin ninnu ye adamaden ka n'i yɛrɛ nɛgɛ n'i ka jɔrɔ fitinin ninnu ye e ka Umaru y'a ka alijinɛ kɔnɔ don mais halisa Umaru dalen t'a la k'ale bɛna sa silamɛya kɔnɔ a ko Huzaifa a ko est-ce que nafigi minnu tɔgɔ b'i bolo n tɔgɔ b'a la wa a ko n b'i deli Ala de kama dɛ n bɛ fɛ i k'a fɔ n ye n'a y'a sɔrɔ n tɔgɔ b'u la a ko Amirul Mu'minin i tɔgɔ t'a la nka e fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ n tɛ information di mɔgɔ si ma tuguni k'a fɔ k'a tɔgɔ b'a la tɔgɔ t'a la a kɛlen k'a fɔ ko Umaru tɔgɔ t'a la de Umaru hakili sigira izan nka nafigiya tamasiyɛnw b'a la dɛ o de la bɛɛ lajɛlen ka i yɛrɛ jateminɛ i k'i yɛrɛ contrôler tamasiyɛn dɔw b'a la n'olu sɔrɔl'i la problème belebeleba don i fan fɛ o corriger dɛ parce que ale ye fɛn min ye a bɛ to mɔgɔ la dɔɔni dɔɔni de dɔ bɛ dɔ récupérer dɔ bɛ dɔ récupérer i bɛ bɔ min kalama i mago salen don parce que nafigiya tamasiyɛn ka ca mais nafigiya tamasiyɛn belebeleba ye fɛn min ye ni maa kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi a la o ye nkalontigɛ ye
ngalon tigɛli n'o kɔni yerila tɔ bɛɛ bɛ se ka na o de ye problème fɔlɔfɔlɔ ye a yirijuba yɛrɛ yɛrɛ y'ale de Buntemiya y'o fɔ a ka kuma dɔ la a ko i k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ ale de ye baara ɲumanw bɛɛ lasili ye awa ngalon i bɛ diɲɛ baara jugu o baara jugu da a bɛɛ lasili ye ngalon de ye Allah subhanahu wa ta'ala ka ciden ko ayatul munafiq salas a ko nafigi tamasiyɛn ye fɛn saba ye hadisa dɔ la arba'un naani man kunna fihi ninnu naani sɔrɔla mɔgɔ min na fahuwa munafiqun khalisun nafigi yɛrɛ piri do wa in salla wa sama wa za'ama annahu muslim hali n'a selila ka sun ka tila k'a bila a yɛrɛ kunna ko silamɛ do nafigi do mɔgɔ kan ka ninnu dɔn dɛ a ko iza hadasa kazaba nafigi tamasiyɛn ye fɛn min ye n'a kɔni y'a sigi ka baro kɛ dɔrɔn a bɛ ngalon tigɛ mɔgɔ min ka baara ye baroda la ka ngalon tigɛ wali ka ngalon tigɛ ka mɔgɔw la yɛlɛ n'i ma dabila i dusukun bɛ ka fiye de tampon noir de bɛ ka k'i dusukun na n'i ma dabila laban na i b'a ɲini i ka kɛ tiɲɛ fɔla i tɛ se tellement i ka baara bɛ kɛ ngalon ye hali yɛrɛ b'a ɲini i ka se ka tiɲɛ de fɔ i tɛ se i bɛ dege a la a laban na maaw ni kuma bɛ ɲininka ko jɔn de y'a fɔ fɔlɔ ko karisa wa ko a ye taa ka ci la wallahi ni nin fɔra i ma i jija i k'i yɛrɛ dilan dɛ i mago salen don ka da kan Alakira ye nin fɔ hadisa dɔ la sallallahu alaihi wasallam a ko inna ar-rajula la yakzib wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allahi kazzaba a ko mɔgɔ bɛ ngalon tigɛ a ka baarada yɛrɛ de bɛ kɛ ngalon tigɛ ye a ka kow bɛɛ la a b'a ɲini ka ngalon de tigɛ fo bɛ taa tigi tɔgɔ sɛbɛn Ala yɛrɛ fɛ ko karisa ye ngalon tigɛla ye n'i tɔgɔ sɛbɛnna Ala fɛ ko ngalon tigɛla don kuma fila tɛ dɛ n'i bɛ fɛ k'o dɔn dɔrɔn a tigilamɔgɔ ka kuma ni maaw ko karisa wa a ye wuli ka bɔ a kɔrɔ a tɛ tiɲɛ fɔ ngalon tigɛla don ko karisa ka kuma kisɛ tɛ jabarɔ ta i mago la a ye fɛn fɛn fɔ tiɲɛ tɛ ni nin b'i la dɔrɔn i corrigé dɛ e ka kuma maa tɛ da la maa tɛ se ka da i ka kuma la i ka kuma bɛɛ ye ngalon n'i y'i sigi n'i ye baro kɛ i bɛ ngalon tigɛ n'i taara yɔrɔ min na n'i ye min fɔ i bɛ ngalon tigɛ n'o kɛra maa min ka baara ye a dabila dɛ hadisa dɔ la Alakira ko sallallahu alaihi wasallam wayilun bɔnɛ bɛ maa ye siɲɛ 3 maa min bɛ maaw la ngalontigiya pour que u ka yɛlɛ k'i sigi ka ngalon tigɛ mɔgɔw ye pour que k'u bila yɛlɛ la a ko bɔnɛ b'a tigilamɔgɔ ye izan a ko wa iza wa'ada akhlafa n'a kɔni ye layidu ta i ye a t'a bɔ a sira ma farafin ka rendez-vous ta i mago la n'u ko 10 heures na midi i t'u sɔrɔ yen n'u k'i ma ko 10 heures n'i taara 10 heures ba y'i ɲɛ f'i ye i tɛ mɔgɔ ye nin ye lahalaya juguba ye awa kafiriw n'u ka kafiriya bɛɛ kafiri jamanaw kan n'u k'i ma ko nin heure na i kana n'i ma n'o heure la hali n'i nana ni miniti 10 yɛlɛn'a kan o don kɔni o y'o ta bannen o y'o bannen de n'a tora k'i sɔrɔ siɲɛ damadɔw la i bɛ baara ɲini fan wɛrɛ de fɛ i tɛ yen kɔni baara sɔrɔ normalement nin kan ka kɛ silamɛ de la Ala ye Nabilahi Ismaila tanu nin yɔrɔ la kuranɛ kɔnɔ a ko kana sadiqal wa'adi maa min kun don n'a ye layidu ta i ye a b'a dafa o ko ni Ismaila ye layidu di ɲɔgɔn ma ka kɔn wagati ɲɛ i b'a sigilen sɔrɔ yen a ye wagati min fɔ n'o fɛnɛ tɛmɛna i b'a sigilen sɔrɔ yen a tɛ bɔ a flashi kɔrɔ i tɛ n'a ɲɛ awa k'a fɔ k'i bɛna k'i m'a sɔrɔ yen ayi o tɛ aw bɛnna wagati min fɛnɛ kan hali n'o tɛmɛna a b'i ma kɔnɔ tuguni Ala y'a tanu
maa kun don layidu tiɲɛtigilama don anw bɛ kuma joli fɔ an denw n'an musow ye a si tɛ kɛ tiɲɛ n'i gagnera n bɛ nɛgɛso san i ye i gagnera ne de n'a y'i diya kana kalan kɛ ou bien na nin minɛ n'a nana ko ɲi nɛgɛ silamɛya la a man ɲi Imamul Bukhari banna karamɔgɔba dɔ ka hadisa la nin kosɔn a bɛ yaala ka hadisa ɲini karamɔgɔ dɔ kɔfɔra a ye a nana a ye karamɔgɔ in a nana sɔrɔ minɛn lankolon de b'a bolo a bɛ ka fali nɛgɛ pour que k'a minɛ wali bagan min don bagan in nana a y'i da turu minɛn in kɔnɔ dɔrɔn a ye minɛn in bila a ye bagan minɛ Bukhari ko a ma ko nin ye mun ye a ko n kun bɛ fɛ k'a minɛ de ni n kun b'a nɛgɛ tan t'a sɔrɔ a ko ne tɛ Alakira ka hadisa ta mɔgɔ bolo mɔgɔ min bɛ baganw nɛgɛ a tɛmɛna ka d'a kan mɔgɔ min bɛ baganw nɛgɛ n bɛ siran a kana fɛn di yan ko hadisa don ka sɔrɔ hadisa tɛ a tɛmɛna a la donc nafiya tamasiyɛn dɔ ye maa min tɛ layidu dafa ni layidu dafabaliya b'i ka ko la a dabila dɛ awa layidu dafabaliya foyi tɛ nana ye ni nkalontigɛ tɛ nkalontigɛ de bɛ na ni layidu dafabaliya ye dɛ ka d'a kan kuma o kuma n'i y'a ɲininka a b'a fɔ cɛ n ko n ka telefɔni de tun bɛ silence la sa k'a sɔrɔ Ala b'a dɔn a tun tɛ silence la n'o i bɛ n wele wagati min na o y'a sɔrɔ n bɛ koli ji la k'a sɔrɔ kabini dugu jɛra ji ma fari ye i mana ɲininka ko o ko la f'a ka bɔda de di a yɛrɛ ma ni nkalon ye fila kɛr'i la fɔlɔ nkalon sabatira layidu dafabaliya o fɛnɛ sabatira a tɔ ye fila ye sabanan a ko wa iza utumina khana ni dara la a b'i janfa anw bɛ nin danaya kɛ mun ye ko n'i bololafɛn di a ma i t'a sɔrɔ a bolo non danaya minɛn ka bon nin ma parce que wariko in de y'anw bolo important ye anw y'a kɛ dɔrɔn ni maa min bɛ maa ka wari dun dɔrɔn danaya mɔgɔ tɛ ayi mɔgɔ min b'a ka gundo f'i ye n'a ko karisa nin ye ne ye cɛ gundo ye fo kaburu maa wɛrɛ man k'o mɛn a kan ka mɛn a tigi de da nka a man ka mɛn e da mɔgɔ min tɛ se ka wali gundo mara mɔgɔ min tɛ se ka wali bololafɛn mara wali danaya mana kɛ mɔgɔ la ka jɔyɔrɔ min d'i ma n'i tɛ se k'a jɔyɔrɔ bɔ a sira ma nin bɛɛ lajɛlen ye janfa de ye danaya kɔnɔna la n'i tɛ se k'a dafa nin ye problème belebeleba ye awa danaya baliya yɛrɛ fɛnɛ i b'a sɔrɔ nkalontigɛ de bɛ na n'a ye dɛ ka d'a kan n'i ɲininkara kuma o kuma i bɛ mun fɔ i bɛ nkalon dɔ de kɛ k'i yɛrɛ labɔ o de la kuma dɔ la i b'a ye mɔgɔ b'a ka wari kalifa i ma a bɛ se ka kalo 4 kɛ i bolo a tigila mɔgɔ yɛrɛ t'a ka wari ɲininkali kɛ i bɛ sin k'i jɔ ko i jɔ dɛ n ka sin ka 1000 ta kalo satɔla don n n'a bila place la kalo 6 i m'a ye dɛ mais i bɛ 1000 ta sɔgɔmada fɛ tilegan fɛ a bɛ n'a jɔ ko karisa ko n kun ye min d'i ma n mago sera a ma o tɛ wa e hakili la jɔn y'a ci Ala de y'a ci parce que fɛn min ka gɛlɛ Ala bolo o ye danaya de ye fɛn min ka gɛlɛ Ala bolo danaya don dɛ a n'a nana ko karisa ayiwa bon muso tɛ a bɔra fɔlɔ taga sini ka na ka sɔrɔ a b'a dɔn k'a fɔ a y'a dun a ye mun kɛ sisan a ye nkalon tigɛ ayiwa sini n'i nana awa madamu ko tile yɛrɛ tununa a bolo a t'a bila yɔrɔ dɔn i bɛ yafa ma de koyi fo n ka tile ɲini k'a ye sisan jogo joli sɔrɔla a la a saba bɛɛ yera a la a kɛra nkalontigɛla ye layidu dafabaga tɛ danaya tɛ a minɛn kɔnɔ a tɔ ye kelen ye sisan a ko wa iza khasama fajara n'a kɔni ye kɛlɛ de kɛ
maa do maa min ka kɛlɛ tɛ ban a yaadalen do a ka kɛlɛ tɛ ban a ka kuma tɛ ban kɛlɛkɛ juguba de do kɛlɛ ka d'a ye kojugu n'a kɔni ye kɛlɛ kɛ dɔrɔn a bɛ dama tɛmɛ mɔgɔ min n'a wulila ko karisa kɔni a wulila tuguni nin ye jogojuguba de ye a man ɲi dɛ n'a b'i la maninkakɛ a bila dɛ maninkɛ a bila maa min ka kɛlɛ tɛ ban Alakira ye tamasiyɛn juguba de fɔ o la sallallahu alaihi wasallam ɲɛnamaya la baasi tɛ kɛlɛ la koyi ɲɛnamaya tɛ se ka kɛ ni kɛlɛ tɛ o ayi jɛ foyi tɛ yen k'o tɛ se ka kɛ k'aw tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ adamadenya tɛ se ka kɛ ko kɛlɛ tɛ kɛ yen maa bɛ muso min furu a bɛ kɛlɛ ko dama min kɛ jɔnni b'a hakɛ dɔn a ka ca hali ala min bɛ s'an bɛɛ la an n'a tɛ kɛlɛ de an ni ala ka kɛlɛ ye mun ye a kana an kota an y'a kota i ye kɛlɛ kɛ wa i ma kɛlɛ kɛ an bɛna le o maninkakɛ an bɛna le o ni e ma ye Allah subhanahu wa ta'ala ye min fɔ riba dunbagaw ye a ko n'aw y'aw ban ka riba to yen fa azanu bi harbin min Allahi wa rasuli ayiwa a y'aw préparer kɛlɛ kama dɛ kɛlɛ min a bɛ bɔ ala yɔrɔ a bɛ ɲɛsin aw ma ani ala bɛ aw contrôle la ciden b'aw contrôle la mais ka fara nin bɛɛ kan ala ko ni maa min tubira a banna donc o kɔrɔ ko jɔn ni ala cɛ kɛlɛ bɛ yen nka o tɛ k'a fɔ adamaden ka tamasiyɛn jugu ye ko kɛlɛ tɛ yen ayi alakira ye jɔn yɛrɛ tanu a ko mɔgɔw la ɲuman ye maa jumɛn ye a tigilamɔgɔ n'a dusu bɔra a dusu jigin ka teli mɔgɔw la ɲuman n'a dusu bɔra a dusu jigin ka teli ka d'a kan mɔgɔ min dusu jigin ka teli o bɛ mun yira o tigilamɔgɔ ka tiɲɛni kɛ n'o man bon dusuba a bɛ tiɲɛni de kɛ kuma o kuma ni dusu in kɔni bɛ ka funu ka taga bon dusu in funu kojugu ni ala ma fara k'a yɛrɛ bɛna bi dingɛ kɔnɔ a tɛ se ka bɔ e delila ka jɔn ye k'a fɔ k'a tigilamɔgɔ kɛra dusu man jiginnen ye a y'i da de k'a tigilamɔgɔ y'i bolo k'i k'a nimisara ayi nka dusuba maa min bɛ kuma a bɛ kumaw de bɔ kuma min b'a yɛrɛ don kaso la a si kaso a bɛ kuma fɔ kuma jugu dun n'a bɔra kaban a tɛ se ka segin fɔbaga i bɛ nimisa kuma in fɔli la nka i y'a fɔ o de la u ko muru joginda a bɛ nɔgɔya nka kuma jugu n'i y'ale tigilamɔgɔ ye kuma o kuma a bɛ n'a fɔ a y'a turu i la sisan de i hakili tɛ bɔ a la dɛ ni maa ye kuma jugu fɔ i ma e kɔni ɲɛ mana da tigilamɔgɔ ka kuma o kuma a b'i n'a fɔ kuma in fɔra sisan de dusu de bɛ wuli bon maa min da de k'i nimisara dɛ o de la alakira ko sallallahu alaihi wa sallam ni maa min ni ko kɛra a la a tigilamɔgɔ sera k'a ka dimi gɛlɛn minɛ k'a kunu i n'a fɔ foyi ma kɛ a ko lahara jɔn don ala b'a tigilamɔgɔ wele danfɛnw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko karisa ni cɛ don alijinɛ hɔrɔnmusow filɛ hakɛ min ka di i k'a ta a ko Allah subhanahu wa ta'ala fɛnɛ b'a tigilamɔgɔ sutura maa min ni ko kɛr'i la i bɛ se k'a tigilamɔgɔ minɛ k'a kunu i bɛ se k'i tajuru sara i bɛ se k'i sago k'a tigi la nka i y'a kɛ i n'a fɔ ko foyi ma kɛ a ka nɔgɔn wa ma nɔgɔn dɛ surtout ni mɔgɔ y'a k'i la maa min n'i wulila dɔrɔn i b'a kɛ singo min ye dɔrɔn k'a ɲimi o ka dimi n'i y'o tigilamɔgɔ fununtɔla i kama dɔ de bɛ ka fara i ka funu kan parce que i ɲɛ b'a la ni wulila nin kama a bɛ kuma jugu de fɔ kuma minnu n'i wulila dɔrɔn i bɛ se k'a ta i sen na dɔrɔn k'a kari nka k'a kɛ i n'a fɔ foyi ma kɛ o fɛnɛ de ka jugu a tigilamɔgɔ ma ka tɛmɛ i ka kuma lasegin a ma o de la Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala ko iza nataqa as-safihu fala tujibuhu
nini maa kodɔnbali bɛ ko la a bɛ k'i neni a bɛ ka kuma juguw fɔ i ma a ko n'a kumara kan'a jaabi dɛ a ko n'i y'a jaabi dɔrɔn i ye sira de dayɛlɛ k'a d'a ma a ko n'i m'a jaabi i ka kuma in jaabi baliya a bɛ ti a yɛrɛ kɔnɔ mɔnɛ la a bɛ ɲini ka sa kana jaabi izin nafigiya a tamasiyɛn alakira ko sallallahu alaihi wasallam ni nin naani sɔrɔla mɔgɔ min na kɛlɛ tɛ kojugu ye dɛ nka n tɛ segin kɔ a tɛ ban maaw ko karisa ko a kɛ ala kama non n tɛ se ka nin to yen sa ni mɔgɔ min m'a to yen ala kama i bɛ taa to yen jɔn kama sitani de don wala n'i b'a to yen ala kama maninka o ye ɲuman ye o kɔni o ye ɲuman ye n'a fɔra mɔgɔ min ye ko a to yen ala kama ko ala kama n y'a to yen o ka ɲi o de la alakira sallallahu alaihi wasallam i b'a sɔrɔ cidenw ni ala kɔni tɔgɔ donna fɛn o fɛn o bɛ ala bonya o jɔyɔrɔ damadɔ ye mun ye nabi Isa alayhi salatu wasalam a donna sugu la a ye mɔgɔ dɔ a ye suyɛnni kɛ a y'a tigilamɔgɔ a ko karisa a ko i ye nin min kɛ a ma ɲɛ dɛ a ko n ye mun kɛ a ko i ye suyɛnni kɛ a ko walahi ma suyɛnni kɛ a ko awɔ i ye tiɲɛ fɔ ne de ɲɛ ye nkalon tigɛ ala tɔgɔ bonya kama min bɔra a da a ko i ye tiɲɛ fɔ ko ne de ɲɛ ye nkalon tigɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a ye muso dɔ furu muso in kun cɛ ka ɲi ka tɛmɛ alakira muso bɛɛ kan alakira musow siranna ni ciden tora ka nin muso in ladon k'a ka cɛɲa bɛna kɛ sababu ye k'ale ɲina muso tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ko musow ye fɛɛrɛ tigɛ muso in kama mɛ muso in t'a dɔn u nana a ma ko ni ciden nana i ma kuma min ka di ciden ye n'a ko a b'a bolo maga i la dɔrɔn wali n'a ko a bɛ maga i la dɔrɔn i b'a fɔ ko a'uzu billahi minka n bɛ tanga ɲini ala fɛ ka bɔ i kɔnturu la est ce que nin kuma ye kuma min ka di alakira ye mɛ musow jɛra de ka nin fɛɛrɛ kɛ muso in na pour que alakira ka se k'a furu sa walasa a kana na olu place minɛ o la i ye keleya ka baara ye fɛɛrɛw bɛ musow bolo dɛ u y'a fɔ muso in ye alakira nana sallallahu alaihi wasallam a donna so kɔnɔ muso in a bolo magara la dɔrɔn a sina k'a fɔ a'uzu billahi minka alakira ko sallallahu alaihi wasallam k'i ka minɛnw ta i ka taa aw bara a ko ne tɛ se ka gɛrɛ mɔgɔ la maa min ye tanga ɲini ala fɛ ne kɔntoro la i ye tanga ɲini fɛnba de fɛ n tɛ se ka maga i la a y'a furu sa parce que musow de ye nin don a kɔrɔ izan mun de la alakira ma se ka maga muso in na ala tɔgɔ min bɔra kuma kɔnɔ tellement u bɛ ala bonya u bɛ siran ala ɲɛ n'a kɔni fɔra ka ala tɔgɔ don a la dɔrɔn o ye ko de bannen ye olu fɛ maa min bɛ ala bonya ka se nin degré la ala b'o bonya dɛ izani i mana jaman cogo o cogo i mana kɛlɛ kɛ cogo o cogo n'u ko i ma ko karisa ko a kɛ ala kama sa i k'a dabila ɔ n y'a dabila n y'a to yen ala kama i t'a to yen ala kama k'i bɛ nimisa dɛ izani bɔn a ko nin naani mana sɔrɔ mɔgɔ min na n'a ye baro kɛ a bɛ nkalon tigɛ n'a ye layidu di a t'a dafa ni danaya kɛra la a bɛ janfa kɛ n'a ye kɛlɛ kɛ a bɛ dama tɛmɛ a ko nafigi piiri don hali n'a selila ka sun k'a jigiya k'a fɔ ko ale ye silamɛ de silamɛ tɛ o la kuma dɔw la i b'a sɔrɔ ninnu bɛɛ t'i la nka dɔw b'i la dɛ nafigiya tamasiyɛn wɛrɛw bɛ yen nka fɛn min b'a sababu ninnu de ye usulu nifaqi a bɛ fɔ minnu ma ko nafigiya lasiliw o kɔfɛ ni lasili bɔra yen mun de bɛ na yiri ju mana bɔ yen mun de bɛ na yiri bolo nafigiya bolo dɔw ye fajiri seli ka gɛlɛn mɔgɔ min ma ani safo seli ka gɛlɛn mɔgɔ min ma misiri kɔnɔ nafigiya baara dɔ nafigiya dɔ fana ye maa min n'a wulila ka taa seli la yan'a ka se seli ma kisi kasa a nisɔndiyalen tɛ kuma o kuma seli kɔni y'ale bolo doniba de ye saliyabagatɔ ala ko wa iza qamu ila salati qamu kusala aw nafigiya jogo dɔ fana ye maa min tɛ ala kosuma kosɛbɛ
wala yazkuruna allaha illa qalila ala ko nafigu te ala kosma kosobe fo fitini bon ko nafigiya jogo do fene ma min fene be seli retardé fo seli wakati laban mana siya to mana to 5 minutes dro abisinga wuli ci abena wati bina bokanto abisinga wuli ka boli kataka seljita ay seljita abena paku abeka wakati gen wala sa wakati kana bo abolo ako tilka salatul munafiq ni yenafigi ka seli de yanquru naqratan abes sogini ndeke sujudu ni e kumbere minawla wala yadhkuruna allaha illa qalila ute ala kosma funa kera wakati fitini izen wala balmo kuma dola mo be se ka ke ina fo antemana la chugo yamina limaniya fando be nafigiya fando be la dobe abe layru dafa ngabe galontige nafigiya do bala dobe aten galontige ani dara la bi janfa nafigiya do bala bo dobe iba soro nunu shita la nga kana misiri kono ya ale bulo kuluga yele nafigiya jogodo na wa salam e kosobe ke bara munun be se ka mogo kisi ka bo nunu ma fora ko munun ye nafigiya tamashiyo ibolu de bla ni be galontiga la ibe ala deli ka tubi ka bon galontiga la ala ki nentle wala sai ka se ka tiɲɛ fɔ kamini tiɲɛ fɔli ka gɛlɛ ma ibi yɛrɛ diga la a laban na dɔndɔni i bena dabila bon kamini te layiru dafa ibi jija ni layiru diri ma dɔrɔn i be i yɛrɛ kɛlɛ fo n ka nin bɔ a ɲɛ ma i b'o kɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila laban na a bɛ k'i ka baara kɛta de ye i tɛ se ka a janfa tuguni bon ni maa min ye danaya ta k'a da i kan i bɛ jija o danaya kabini i tɛ se ka danaya dafa nin kɔni nin de bɛ to nin bɛ nin dafa bon n'i ye kɛlɛkɛbaga ye n'i bɛ dama tɛmɛ kɛlɛ la n'a fɔra i ye ko karisa ko a dabila ala kama i b'a to yen ala kama ɔ manikakɛ a faamuyara o a faamuyara manikɛ don o ka ɲi awa alhamdulillah o fana ye ɲuman ye izen an ye ninnu minnu fɔ mɔgɔ bɛ se ka kɛ limaniya bɛ yen nafigiya jugu dɔ bɛ yen nka o nafigiya jugu min b'i la i b'i jija de i b'a kɛlɛ fo k'a bɔ yen k'a d'a kan n'i m'a bɔ yen ale ye fɛn min ye a bɛ fɛn wɛrɛ de falen bon dɔnnikɛlaw ko fɛn min ka teli ka nafigiya falen mɔgɔ dusukun na o ye misiki lamɛn o bɛ nafigiya de falen mɔgɔ dusukun na naam inshallah a ka ɲi continue o fɛ nafigiya ale lahalayaw mɔgɔ yɛrɛ de b'a lajɛ mais fɛn min bɛ se ka adamaden dusukun kɛnɛya yɛrɛ k'a furakɛ fɛn fila maa si tɛ duume ninnu ka diɲɛ bana mɔdɛli o mɔdɛli mana k'i la n'i tɛ furakɛ fo n'i y'a to yen dɛ kuranɛ kalanni fura don ala ko wa shifa'un lima fi sudur kuranɛ ye fura de ye kana fɛn min bɛ adamaden disi la i dusukun na fura min bɛ yen n'a bɛ se ka adamaden kɛnɛya o ye kuranɛ ye filanan astaghfirullah fɔ k'a caya k'a d'a kan adamaden dusukun sekonin kelen tɛ tɛmɛ ni sɛtanɛ tɛ fɛn dɔ fili sɛtanɛ kɔni b'a fili de kuma bɛɛ fo alakira yɛrɛ ko sallallahu alaihi wa sallam wa innahu la yughanu ala qalbi a ko o fɛn jugu wasuwasu ninnu bɛ to kana ale yɛrɛ dusukun na wa inni la astaghfirullah fil yawmi akthar min 100 marra ne bɛ ala yafa deli n bɛ tuubi ka taa ala ma tile kɔnɔ min ka ca ka tɛmɛ siɲɛ 100 kan donc ani sabanan o ye ka sarakati bɔ sarakati bɔli
nin fɛnɛ bɛ adamaden dusukun saniya ka bɔ nɔgɔ caman ma mɔgɔ min ka baarada mana kɛ nin 3 ye hali ni ma se ka 3 bɛɛ kɛ i kɔni b'a dɔ la kelen kan a ka ca Ala fɛ m'a fɔ ko bana tɛ to i la dɛ bana o bana n'a nana k'i to ninnu kan a bɛ se ka na i bɛ fura sɔrɔ a la n'a nana i bɛ fura sɔrɔ a la sufɛ seli bɛ mɔgɔ kɛnɛya kɛ nka an filɛ nin ye ka lasiliw de fɔ kuranɛ kalani astafurulayi fɔ ani sarakati bɔli hali n'i y'a jate minɛ adamaden problème mana giriya i ka kuma dɔ la wali ni dusukun tɔɔrɔla hami ani dusukasi ani problème na i yɛrɛ t'a dɔn i kan ka bɔda min kɛ kuma dɔw la hali ka wuli k'i jɔ a ka gɛlɛ i ma e ka sin ka sarakati dɔ ta i k'a di dɛsɛbaatɔ dɔ ma Ala kama taa ka segin tɛ dɛ o yɔrɔnin kelen yɛrɛ bɛɛ la i b'a lafiya sɔrɔ i dusukun na o yɔrɔnin kelen ko de yɔrɔnin kelen i disi bɛ sin ka kɛ i n'a fɔ ko gogorow de tigɛra a bɛ lafiya bon maa minnu n'olu bɛ dili kɛ hali kafiri n'a bɛ dili kɛ Ala b'a lafiya ni sarakati dili ye surtout maa min ye silamɛ ye hali kafiri n'a bɛ dili de kɔni kɛ Allah subhanahu wa ta'ala b'a lafiya a bɛ dusukun in furakɛ ka bɔ problème caman ma surtout ni maa min n'a kɛra silamɛ ye Ala k'an bɛ sababa ma subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa akhiru da'wana alhamdulillah.